Dude, we're going to Mars. Biker desde 1972. Aficionado al motociclismo. Originario de Matamoros, Tamaulipas. Cofundador de Motomoros. Bienvenido al podcast Rodando Contra el Viento. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy en un episodio más de Rodando Contra el Viento. Y a toda la gente de habla hispana y del Valle, de Texas y de México que nos acompañan como siempre. En esta ocasión tenemos a dos grandes bikers mujeres presentes aquí. Ahorita vamos a platicar un poquito con ellas para que nos escuchen, las escuchen y vean toda su experiencia y por lo que han pasado. Cómo inician y cómo forman un grupo y sus rodadas. Como primer plano tenemos a Sylvia Guzmán. Sylvia, bienvenida a este podcast que se llama Rodando Contra el Viento. Gracias, Luis, por tenerlos aquí, la invite y estamos muy bien agradecidos. Y por supuesto a Yvonne Rose, she's a very good friend of ours too also. She's riding around here in the Valley. Welcome to our podcast Rodando Contra el Viento, Yvonne. Thank you very much. I'm very happy to be here. Okay. We want to try later a little bit on en esto del podcast porque Yvonne habla muy poco español y Sylvia habla más o menos español. Así que vamos a tratar de comunicarnos con ellas para que nos expliquen un poquito de cómo inician y cómo empiezan rodando. Sylvia, ¿cómo empiezas? How do you start? ¿Cómo empiezas rodando? ¿Cuál es la inquietud que te mueve a subirte a una moto? Sobre todo como mujer, no es algo sencillo. Si como hombre es complicado, como mujer, ¿cuál fue la inquietud que te movió a subirte a una moto? Para mí, la pasión la tenía desde jovencita, ¿verdad? Okay. Pero viniendo de familia de migrantes, ¿verdad? Trabajando en las labores, pues nunca teníamos suficiente dinero para andar Se movían mucho, me imagino. Sí, los movíamos mucho, ¿verdad? Y pues la escuela, el trabajo, ¿verdad? No teníamos tiempo de andar con esos, ¿cómo se dice? Luxuries. Sí, lujos. Lujos, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya después de grande, ya casada, es cuando ¿Te llamó la atención más? Sí, porque es... Pero me imagino de que de niña traías la inquietud, veías las motos o algo, entonces you get kind of attracted with it. Yeah, eso pasó un año cuando tenía, yo creo, unos 7, 8 años. Tenían ¿cómo se dice? Kermés en la iglesia. En la iglesia, sí. Uh-huh. Y estaban dando paseos en moto, sí. Ahí, es la primera vez que yo, ¿de dónde eres? Yo soy de Ed Couch. Ed Couch, aquí del mero corazón del Río Grande, Valle. Sí, del Río Grande, de Delta Area. De Delta Area. Sí, okay. Nomás que me crié ya en Michigan. Ya después de los trabajos, ¿verdad? Los movimos para allá, para el norte. Okay. Y allá los quedamos. Allá acabé la escuela y todo. O sea, ¿cuántos años tuviste en Michigan? En Michigan tuve como unos, quiero decir, unos 16, 18 años. Ok. Me casé, tuve mis hijos allá y luego pues anduve en Florida y aquí para atrás en el Valle y aquí ya. Regresé. Sí. Dicen que los que somos del Valle regresamos al Valle tarde o temprano. ¿Verdad? Sí. Pero me gusta mucho Michigan bastante. A mí me gusta lo frío. ¿Pero en tiempo de frío? No, eso me encanta. ¿En serio? Oh, yes. It's cold right now. No, a mí It's me really encanta. Cold right now. Es muy frío ahorita. Yes, okay. It is. Yeah. Yvonne, how do you start riding? What was your movement, or you push it, or how did it start just to get in a bike? So back in 2006, my ex-husband was actually riding motorcycles. And I am just in general a very independent person. So riding on the back of a guy's bike wasn't very appealing. It didn't give me the control that I like to have. And so that kind of started my my need to want to be able to have my own.
So you ride with someone before Yeah. you start riding. Yes. Okay. Yes. So le preguntaba a Yvonne que cómo le había nacido el tema de subirse a una moto. Dice que su ex esposo tenía una moto, entonces viajaba con él. Pero dice que no era tan excitante que hasta después le nació el gusano de subirse a una moto sola. Say it again. I mean, and after that, how do you get in a first motorcycle? After that, it just learning, going through the motorcycle course, and the biggest motivation for me was meeting and seeing other women do it. You know, and I'm real big about not saying I can't. That's I can't. I don't like to hear the word can't. Yes, everybody can. Sí. Just practice and pushing myself to learn about motorcycles, learn how to operate them. I mean, really, it's just trial and error. I mean, you can go through a motorcycle course and they can teach you everything you need to know, but it's what you do after that with it, with your knowledge, with your new skills that you have. And I think that was kind of my big thing. Como que era un reto. It was a challenge for you to get in a motorcycle, and you see another woman just riding around. So they say, if they can, why can I do it? Exactly. Le preguntaba que por qué nació esa inquietud, y dice que como ella veía a otras mujeres, pues dijo, pues si ellas pueden, yo también puedo. Okay. Right. Where are you from? ¿De dónde eres? I was born and raised in Fort Worth, Texas. Fort Worth, Texas. Le pregunto que de dónde es y dice que es de Fort Worth, Texas, de Dallas, close to Dallas, ¿verdad? Yep. Okay. And then from there, you were with? I've actually had the opportunity to live all over the country. Okay. So I've lived in Hawaii. I've lived in Pennsylvania. I've lived in Seattle. Oh, you've been around. Yep, I've been around. So le pregunto que de dónde es, me dice que de Dallas, Texas, de Fort Worth, pero ha estado en muchas partes de la Unión Americana, incluyendo Hawaii. ¿Y cuál otra? Where's the other city that you like, that you enjoyed most? As far as being able to ride a motorcycle, South Dakota. I have to South Dakota. Sioux Falls, South Dakota. Oh, South Dakota, the heart of a motorcycle, Sturgis area. Yes. So you live there? I did live. I lived there for 6 years. That was before I moved here to the Valley. Okay, dice, le pregunté que dónde más había vivido. Dice que una de las partes más bonitas que ha vivido es en el sur de Dakota del Sur. Y bueno, pues es el corazón precisamente de lo que es el espíritu de los motociclistas, porque ahí está ahí está el rally del Sturgis. Yeah. So you lived there for about 6 years? I lived there 6 years, yep. You're riding around there? Yes. So you know all the area around I do. Both the west part of the state and the east part of the state. Okay. Different environment, yeah. We're talking about something else. I mean, those are big boys over there. Yeah. Those are the big boys. It's actually the most friendly women motorcycle state in the country. Yes. I didn't know more that. Women motorcyclists in South Dakota than there is anywhere else. I didn't know that. So le pregunto que cuál es el secreto. Dice que muchas mujeres manejan motos y son muy amigables precisamente porque la área es un área it's a very nice area just to ride around, isn't it? Oh, yes. Que es un área muy bonita para andar ahí alrededor, especialmente ahí en Dakota del Sur. Absolutely. Okay. How many times that you went to Sturgis? 6. 6 years. The years that you were there. Yeah. Okay, ahorita le voy a preguntar. ¿No? That's a good point there. Yeah, right. Okay. No, how do you start with your first bike? What's your first bike? ¿Cuál fue tu primera moto? Personal mía, sí, ¿verdad? Fue una Harley 883. 883. Sí, que y la Sportster. Yeah. Okay. Kind of sport. Y la compré aquí en San Benito. Okay. En el Madbor. En el Madbor. Yeah. Pero cuando comencé yo a manejar yo comencé enseñándome en una Honda. Okay. Y luego que era de mi ex esposo. Con él andaba de pasajera, ¿verdad? Con él. Okay. Y ya dije yo también como Yvonne. Yo quería salirme de eso, ¿verdad? Sí, y tenía otro que no quería andar nomás sí. detrás de él. So, es cuando me enseñé, tomé las clases en Florida. Estábamos viviendo en Florida at that time. Okay. So Florida is a nice place to ride to, isn't it? También, es bonito, ¿verdad? No es tan hay más tráfico, ¿no? Bueno, sí, pero es más Plano. Sí. Plano.
Sí. No es como South Dakota que tiene curvas Hill y country, montañas y así, ¿verdad? So, era más fácil para mí, ¿verdad? Para enseñarme a comenzar, ¿verdad? Ok, perfecto. Sí. So, ya cuando tomé el class para sacar el certificado, ¿verdad? Entonces los movimos para acá, para el Valle. Ok. Y aquí es donde compré yo mi primer moto ya. So, 883. Sí. Excelente. Sí. Pero ya después de un año... Ya no fue suficiente. No fue suficiente, sí. Quería algo más grande, más. Usually that's what happens. Sí. Eso es lo que pasa siempre cuando compras. Bueno, es que, whenever you start in a motorcycle, the best way is just to start with the small one or medium one. Even though, because on that day you're going to make a decision if you're going to get a bigger one or you don't going to like it. Yeah. So that's the best way to do it. Si le vas a seguir con eso, ese estilo de vivir, ¿verdad? En moto, ¿verdad? Sí. Porque es un estilo de vida. De vida, sí. So, comenzando con la moto más, chiquita, ¿verdad? Accesible. Yeah, no tiene que ser tan chica, pero sí que tú te sientas cómodo. Cómodo, sí, porque yo también lo he dicho, a veces me preguntan, oye, ¿qué moto compro? Le dije, la que tú te sientas cómodo. Y para que el día de mañana tú decides si vas a seguir en las motos o no. Porque ya tengo amigos que compraron motos muy grandes y luego ya no hay que hacer con ellas, ya las tienen paradas o les da miedo. Right. How do you start? What did I start on? What did I start? What did you start on? So I learned how to ride on a Honda Shadow. Okay. I didn't own that Honda Shadow. It's a medium-sized bike. Medium-sized bike. Yeah. My first bike that I purchased on my own was a 883 as well. Also, sporty. Yeah. And I have a different opinion about what bikes people start on. Some people say, start small, and then as you gain skills, what would you recommend? What would you recommend? I recommend people to buy something that's more in the medium range, not something that's like a lot of women are pushed to 883s, like Harley Davidson 883s, and they're fairly top heavy. A lot of people drop them. And I think that if a woman, just an average size woman, if I was to encourage them to purchase their first bike, I would probably lean them towards going to like a Softail Slim or a, some other type of smaller Softail. Okay. I think that's kind of a medium range where they can learn. It's still a small enough bike that they can learn. Get a little bit skills and abilities. They'll ride it for longer before they actually upgrade to something that they're, wanting to get into that's a little heavier. And I only say that because I feel like people are pushed to smaller bikes when in fact they will be able to handle something in the more medium range and be able to learn on it, you know. Sí. And hold on to it for a little longer. Sí, le preguntaba que qué es lo que había empezado ella. Dice que empezó con un achado. Y de ahí, digo, es una moto mediana. The Charo is a 850 or 650? 650. 650, ok. Y es una moto mediana para empezar. Depende de cómo se sienta uno. Tienes habilidades y vas tomando más experiencia. Y bueno, pues tarde o temprano ahí vas a decidir si quieres una o no. Y luego ya compró una Sportster 883. What would be if someone, I'm going to ask you, both of you, because here in US you have to have the license to ride in a motorcycle. Okay, that is the first part that you have to do it. Some of the people in Latin America, they don't need that, or they start learning by itself because they like it, any small motorcycle, they try riding. But I think it's a very good idea just to go in a course and take the license. Sí. What is your opinion? Es siempre lo primero que les digo a las mujeres, ¿verdad? Que vayan y saquen la licencia. Hagan el curso. Sí, porque eso ayuda mucho. Sí. Mucho. Te da más confianza, ¿verdad? Te da más seguridad que si vas a poder tratar de manejar y la experiencia de leer lo que son las bases de la habilidad de lo que es en sí todas las reglas, ¿verdad? The rules that you have legal
rules, the sí. DPS or whoever is in charge of it. Yes. Ajá. Lo que pasaba es que antes, ¿verdad? Pues no se ofrecía eso, ¿verdad? Así es. So alguien, todos se enseñaban nomás así de andar. Pero ahora que todos los estados tienen eso, ¿verdad? Sí. Ahora sí es más fácil y lo recomiendo que vayan. Y sirve mucho. Eso, sí, mucho. Sí, sirve, ¿verdad? Sí. So, si hay una mujer que está expresando interés, ¿verdad?, de enseñarse a manejar o que tiene miedo, es lo primero que les digo yo. Sí. Vayan y tomen un curso. Sí, aquí en el Valle hay varias escuelas que lo hacen, la misma Harley. Inclusive creo que ya Rodrigo ya trae ahí tema ahí en su agencia. Sí. Y las universidades y los colegios tienen también tienen cursos. Yeah. Do you recommend the curso for the writing course? Me personally, yes. There's two kinds of people: those that don't follow the law and those that do. I'm kind of I'm the one that does. Yeah, I do recommend it only because I feel like you're getting everything that you need basic skills that you need to know in one package through a course of, 3 days teaching course. And it could matter. It could mean the difference between having an accident when you first get on the bike or not. Those skills you carry with you, throughout writing, and you learn to build on those. It's like the foundation of writing, basically. To understand your bike, understand, when you're taking a curve and leaning, and I think it's very helpful. It's very helpful, and I'm one of those people that encourage people, like especially those that don't ride their bikes year round. They tend to store them because of weather. Yeah. And I always try to encourage people to, take a refresher course or, take an intermediate course with writing. It doesn't have to be a beginning course every year, but, it's always good to keep your skills up. And I think that basic writing course is something that sets a foundation for somebody who's writing, It's the difference between keeping yourself safe, keeping other people, that are around you safe. That's right. Well. That's right. Yeah. Sí, le preguntaba yo a Yvonne qué opinaba del tema del curso y la licencia. Dice que es muy recomendable porque pues te da habilidades y experiencia y cosas que a veces no sabes y es importante que lo sepas. Y parte de lo que es ahora es hay que tomar un curso porque a veces no sabes el peligro que puedes causarle a otras personas. Entonces, hay que tomar el curso. Es muy recomendable. It's very good when the course is. Right. What do you think about the helmet? I am pro helmet. Okay. I learned how to ride wearing a helmet. It's kind of my safety feature. I don't jump on my bike ever without my helmet because I feel like it's like not carrying a purse. Okay. If I forget my purse, I feel off. So that's how I feel with my helmet as well. Like I know it's a personal choice for everybody. If my boyfriend doesn't wear a helmet, and that's his personal choice. He doesn't like it. Yeah. Well, it's the old fashioned. I guess it's just old school. Yep. Some of the guys, they don't like to ride with helmets. Yeah. And there's studies out there that are contradicting with each other on whether a helmet's best or not, and it just depends on the scenario of the accident. The benefits of the helmet or not. It could help, it could hinder. And for me personally, I make a choice every time I get on my bike to have my helmet. It's kind of like the seatbelt. Yep. The that's seatbelt. right. En veces the seatbelt, Sí, se incomoda, pero es importante usarlo. Sí, le preguntaba que qué opinaba del casco y dice que es un parte de tu seguro y lo tienes que usar. Hay gente que no lo usa, pero es importante que hay que usarlo. ¿Qué opina del casco? No, sí, el casco es muy importante. En veces no lo uso, en veces sí. Pero por la mayoría sí lo uso, especialmente en viajes largos. Ya cuando voy a, A veces en tiempo de calor es incómodo. Es lo que pasa, ¿verdad? Aquí en el Valle hace mucho calor. Pero tienes que acostumbrar. Sí. Necesitas acostumbrarte a usarlo. No importa que sea calor o frío o lo que sea. Y lo que pasa es como aquí se ven muchos accidentes, ¿verdad?
Y esto puede pasar en un segundo, Sí. ¿verdad? Si no estás al pendiente a ver quién anda por, Sí. enseguida de ti o quién va a cruzar enfrente de ti o algo así, ¿no? ¿Verdad? El casco es muy importante. Muy importante. Sí, es muy importante. Sí, el motociclista no tiene defensa, entonces Yeah. la única protección que traes es precisamente pues el casco. You don't have defense on it. No, If you don't wear a helmet, Yeah. it's going to be worse if somebody hits you. Yeah. ¿Verdad? Sí, Yeah. sí es importante que todo el mundo... Sí, es como el cinturón. El cinturón. Sí, el cinturón. Sí, si no lo usas, ¿verdad? El peligro es que te va a pasar mayor. algo más allá. Es mayor. Sí, no hay como usar el casco. Sé que es muy recomendable. Sí. Muy bien. Después de ahí, ¿qué viene? Después de, after your first bikes, what's the next step? You get abilities, skills, and then you say, well, I got my sporty 883. I'm going to do this or that. ¿Qué fue lo que sigue de ahí, Sylvia? Yo la siguiente, el segundo moto que yo conseguí también era un 883, pero era un extended. Es que como estoy un poquito más alta que, las mujeres aquí, necesitaba algo que podía sentarme más cómodo, ¿verdad? Okay, y tener más control. Estirar un poquito las piernas. Sí, las piernas también, ¿verdad? Sí. So, después de que compré el segundo moto, hicimos un plan de una ronda de Iron Butt Run. Iron Butt. Sí, de 1,500 millas. Ándale, 1,500 millas. So fue que es mi ex, el segundo esposo, ¿verdad? Y un amigo. It was a challenge for... Sí, porque eso sí se va, en grupo. Es oficial, ¿verdad? Se tiene que juntar todos los recibos de donde te parates. Tienes que poner record de las millas, donde te parates, así. Okay. So, era 1,500 millas. 1,500 millas, sí. Okay. So yo andaba en mi 883. En la 883 sí, Sportster. Y luego mi ex traía un Electric Glide. 2009, I think it was, so yes. Y el amigo traía una Honda Goldwyn. Okay. ¿Verdad? And it was from here, from the Valley? De aquí, de Mission. ¿De Mission hasta dónde? Hasta El Paso. Hasta El Paso. Sí, okay. Y para atrás. Okay. So son 800 millas de ida y 800 millas de regreso. More or less. Yeah. En less than 3 days? La hicimos en... 5 days? No, menos, en 2 días. 2 días. 2 days. Bueno, 1 día y medio, porque no los paramos para dormir mucho. You were riding around. ¿No? Ajá. 1,500 millas en 2 días. So 800 de ida y 800 de regreso. Era un challenge, ¿verdad? Okay. Y entonces, corriendo como 85, 90 millas por... Ándale, okay, all right. Yeah. Entonces sí te gusta correr. Sí, you me like gusta to ride. correr. Yes, I That's do. the excitement on the motorcycle. Sí, ¿verdad? Es lo que pasa. And you, what's the next step after that? I got into a Softail Slim. Okay. Softail Slim Low. I decided to do that because I was starting to venture outside of the area, getting on the interstate. You were where? I was in South Dakota when I got the South Dakota. Yep. Okay. Yep. All right. I was, and that goes back to, to the life story. So I had gone through divorce as soon as I moved there, and it was kind of my outlet to have some mental therapy, win time for myself. And so it's a good therapy. Being a motorcycle, all your problems, they go away. Yep. Yeah, that's a very good therapy for everything. Yeah. So I decided that getting on something that will keep up with the interstate travel, at high speeds. And you're if you're in South Dakota, you can go everywhere around. All the states around. How many states they got around? Like about 8? Montana, Wyoming, North 6 or Dakota. 6 or 7? Yeah. You're testing my Colorado more or less, knowledge. but this is a real nice area because you can go around everywhere around here. There. Yeah. That's a very good state. Beautiful, right? It's different in every state. So I decided to upgrade to that, mostly to pack more camping gear because I was pushing myself to do overnight trips by myself, and the
the bike needed to be able to keep up with 80 mile an hour interstate travel on Interstate 90. And 80 miles an hour was the posted speed limit, but 90 mile an hour is actually the average. Yeah, what everybody was going. So that was my biggest driving factor to jumping into, somewhat a bigger bike. And you like that bike? I still own it. I love you it. see, that's the one that you have right now. That's the one you saw me on last week. It lasts forever. Harley lasts forever. Yep. I learned how to pack that bike very well. And since then, because I do a lot of over the road travel for days, going out of the state of Texas quite often, I did end up buying a Road King with bags. So I that's more of my long haul bike. But I still like to jump on my Softail Slim every once in a while. I took it to Big Bend last summer, so yeah. Wait a second, because I have no material just to explain it. No, le preguntaba que qué le gustaba y dijo que traía una Slim Harley Davidson Softail y que le gustaba mucho viajar porque esa moto es muy cómoda y entonces viajaba mucho de ahí de South Dakota a todos los estados alrededor. Y bueno, pues es una moto ya fuerte y veloz. Y entonces dice que el speed limit son 80 millas, pero pues es lógico que la moto te va a dar más y a ella le gustaba correr más de 80 millas. Solo los que estamos, solo a 90 millas, solo los que andamos arriba de una moto sabemos de lo que está hablando. So you like to speed also? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. I like to say I like to keep ahead of the traffic. Yeah. Pass all of So the speed limit over there is about 80 miles, 75, 80 miles? Interstates. On the interstates. And then you can go, they say you can go 5 miles, but pero 10, 15 miles more, it's okay. Close to 100. Sí. Es que el speed limit, hay unos estados que están 60, 70 y 80, y South Dakota tiene 80 millas de speed limit en los interstates. Y normalmente te dan una flexibilidad de 5 millas. 5 miles is the limit that you have over. Sí. Pero a veces te vas hasta 10, 15 o 20 millas arriba. Se puede ser fácil. Yo siempre digo que la moto, the motorcycle, they never say no. No, the motorcycle never says no. If you want to put it 90, 100, 120 miles an hour, you want to enjoy it. If you want to speed the motorcycles. Yeah. Okay, excellent. So you like to speed? Maybe. Never got a ticket? Nope. No, you? Nope. Never have. That's good. A mí nunca me han parado tampoco. And you know what happens also that I think so is just some of the TPS and policemen, they have some motorcycles. Most of them. Sí. Yeah. They kind of know and understand. They can understand. And then after that, you come here to the Valley. After you get all your... Ya en Florida, yo estuvimos 6 años allá. So, allá también es como aquí, ¿verdad? Andas libre para manejar tu moto casi todo el año, ¿verdad? Y pasamos buen tiempo, ¿verdad? Yendo a los rallies and stuff like that, ¿verdad? Daytona. En Daytona, sí. Daytona. Sí. Now, antes estábamos en Michigan, ¿verdad? Comenzamos en Michigan. Close to the Milwaukee. Cerquita de Indiana. Indiana. Ajá, Illinois, porque estábamos cerca de Detroit, es donde yo me crié, ya, afuera de Detroit. Y pues allá nomás tienes que son... 5 months, 6 months. Sí, a lo más 5, ¿verdad? Porque ya comienza el frío ya tienes que alzarla, ¿verdad? So, cuando mi esposo se retiró del trabajo, los movimos para Florida. Pues allá teníamos más tiempo casi todo el año de casi andar. Todo el año. Sí. Y nosotros andábamos en una Honda. Okay. With a sidecar. Okay. Teníamos un niño. Okay. So, al niño lo cargábamos en el sidecar y los íbamos en rotas, you know. So, ya después de que se creció él, pues vendimos el sidecar. Porque él ya no quería andar en la moto con nosotros, sí, en el sidecar. So, y pues
los paseamos así, ¿no? Yo y él, fuimos para Las Vegas. Yeah. Okay, so you went to Florida, to Las Vegas? To Las Vegas en la moto. Okay. Y luego, pues, también a Sturgis varias veces. Varias veces a Sturgis. Como unas 8. Okay, también. Yeah. Y pues, luego después, me compré una Heritage. Okay, una Heritage. Heritage Classic, yeah. Y en esa, de aquí del Valle, fui para Sturgis. Okay. En esa le puse más de 4,000 millas. Okay. En ese tiempo. Do you like better the Honda or the Harley? A mí me gusta más the Harley. Okay. Why? La Honda, bueno, porque la Goldwing es la única que he conocido yo. Sí, la Goldwing. The Goldwing tiene como el engine. El frame, todos los compartments, todos los tiene bien tight. Sí. No te da el espacio, ¿verdad? Que necesitas para estirarte, para estirar las piernas. Estirar las piernas. Sí, está muy Pero es más suave, ¿no? ¿Es soft? Sí, pero yo prefiero que esté más libre, ¿verdad? Sí. Para acomodarte con la moto, ¿verdad? Y estirar las piernas. Sí, y la Honda no, esa no te da esa libertad. Porque hay mucha gente, that's the bike, the Goldwing, right now the Goldwing is just one of the soft, I won't say the sales, is one of the sales bike, high rate sales. Yeah. It's the competition also with the Harley. Yeah. But I don't know why, but still the Harley in the U.S., people prefer Harley than Honda. Yeah. Just for long rides, I guess. Right. Yeah, ya tengo mi Heritage de vuelta. Okay. Yeah, I had a trike. Oh, okay. Porque ha tenido Hondas, ha tenido Victories. I had a Victory. You like Victory too? Me gustan las Victories. It's almost the same than Harley, isn't it? Almost. Tiene la velocidad, ¿verdad? Okay. And it's quick. It's light. Okay. Y luego me compré una Victory Trike. Una trike, una triciclo. Una triciclo. How big it was? It wasn't very big. It's 100 cc's. So 100 cc's. Yeah. So it wasn't big. Pero maneuverable. Sí, en ese tiempo andaba yo lastimada por el trabajo, ¿verdad? Tenía cirugías que me habían hecho, ¿verdad? Estaba batallando manejar la Heritage que tenía antes. Sí. So conseguí el trike. Yeah. Una triciclo. Okay. Pero luego con reversa. It has reverse. No. Eso yo lo movía. ¿Lo movías? Sí. Usually the trikes, they have reverse. Sí, los más grandes, como las Harleys, esos tienen el reverse. Y las Hondas también. Tienen, pero son motos más grandes. Más pesadas. Sí, más pesadas, sí. Esta no, esta estaba más ligera. Más ligera. Para mí, manejarla bien y hacer lo que tenía que hacer con ella sin tener que tener asistencia de verdad de... ¿Corren los trikes? You like to run on the trikes? Yeah. Me la llevé para Daytona. A Daytona. I left to Daytona, 1 year. Me arranqué yo de aquí. ¿Todavía tienes familiares allá? You still have family over there? ¿En Florida? ¿En Florida? Sí, tengo. En Michigan, en Florida, en Texas. Everywhere. So, okay. Yeah. So. How about you? Do you like after you run around South Dakota, where your next step after those riding around there, after those 6 years? I moved here. I actually met my boyfriend in Sturgis. And in Sturgis? Yep. He lived here in the Valley. And so after dating him long distance for a little bit. He's from there? No, he's actually a Kansas boy. Okay. Kansas farm boy. Kansas, okay. Yep. Nada cerca de Sturgis. He's another transplant. Yep. He was born and raised in Kansas, and he got a job down here, and he's been here almost 7 years. Okay. And so he convinced me that I should come back to Texas. So you weren't from the Valley? No, I've never been to the Valley. Nunca habías estado en el Valle. Yep, never been to the Valley until I moved down here. So how do you like it? I love the Valley. You like the? I love the Valley. I love better the than culture. Dallas. Better than Dallas. Yes. Oh yes. Oh yes. 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 Yeah, and that comes from somebody who's lived all over this country. Okay. Like
there is so much opportunity here. There is the one thing that I love most about this city or this area is that it's not a metropolitan area. That's like right. Dallas, Still. Fort Worth. Yes. Still. Yes. Yes. And that traffic. Still towns. Yeah. That's good. That's Traffic good. still flows very nicely. Yeah. You can get out of the city really quick. Yeah. Out of the city limits and get away really quick. Yeah. Whereas if you're living in a huge metropolitan area like Dallas, Fort Worth, it's hard to get out. It's Kinda miserable. hard. It's miserable to work and to live, and I don't feel like that here. I love, being able to bounce around. I know the people here probably think differently because traffic is horrible on the expressway, but they still But that's have only it. temporary right now. Yeah, they still have the luxury of not being a small town because they're not. I mean, there's all kinds of it's all kinds of things here that are available in all other big cities. It's just it's laid out differently. Yeah. You don't have the high rises in, the 20, 30, 40, 50 sky high buildings. And, sí, es una ventaja. Le preguntaba que porque es que cómo se había venido para acá, para el Valle, y dice que conoció a su novio allá en Sturgis. Y él es de Kansas, nomás que había conseguido una oportunidad a su esposo de venirse para acá, para el Valle, y vinieron a dar aquí. El Valle del Río Grande de Texas, para la gente de habla hispana y Latinoamérica que nos escuchan, es un área desde pues la Isla del Padre, lo que es la parte sur de Texas, hasta Mission, pues pudiera decir hasta Roma y Laredo, ¿verdad? Básicamente, y la parte norte, pues Corpus, es un área muy bonita que se puede manejar muy bien porque todavía sigue siendo un área de, no quiero decir pueblo, pero ciudades chicas que no tienen el tráfico tan grande. Y ella vivió en Dallas, entonces le preguntaba yo que cuál es la diferencia. Dijo, no, pues es que el problema es el tráfico allá en Fort Worth y Dallas es muy miserable, fue la expresión que usó ella. Entonces, aquí nos da una ventaja esta parte aquí. Tenemos una ventaja también, estamos en la frontera con México, que es Matamoros, Río Bravo, Reynosa y Laredo. Entonces we have two cultures on both sides. That's a good advantage for us too. We got a very mixed parents, friends, and family around this area. And that kind of a mixed culture gives us advantage más atractivo precisamente porque tenemos muchas diversidad de opiniones y de culturas. Pero en sí, para manejar aquí en las motos es un área buena. You like to ride around here, do you? Oh, yes. Yeah, yes. Sí, te gusta más aquí. And we have also the hill country close to here in San Antonio. Sí, en San Antonio, y afuera de una San ventaja, Antonio. si ya corres un poquito más y ya te vas a San Antonio. You like the hill country? You like around? The closest one, I guess. Yeah. We were talking about this in the car, I weren't know, we, today? right? On the way here. But me hacen reír unas cuando les platico, vamos a pasar un día allá en San Antonio y vamos y venimos. Yo estoy en puesto de cuando yo se me mete algo, yo me subo en la moto y me voy. Y puedo pasar el día corriendo 300 y cachos más millas. millas. Sí, y para mí eso no es nada. No es problema. No, eso me voy. No necesitas ni planearlo. Y llego. You don't have to plan it. No, I don't have to plan it. Yeah. Me arranco y ya. Y vengo para atrás y ya. Sí, Hill Country is a real nice area. You can go anytime and you don't get tired of it. No te cansas porque está muy cerca de aquí. Sí, las mujeres ahorita que apenas están comenzando, ¿verdad? Y conocer y tratando de a ver si pueden ellas agarrar esa confianza de salir afuera de aquí, del Valle, que es antes de pasar el checkpoint. Porque si ya pasas el checkpoint... Pasa Rivera. Después ya se les hizo lejos, ¿verdad? Sí. Yo, no, eso no es lejos. Pasando nomás el checkpoint, le dije no. Sí, pero bueno, eso es una de las ventajas que estamos aquí cerca. El Hill Country es una parte muy bonita en San Antonio. Como su nombre lo indica, pues es un área de lomas y lomas benévolas porque no están tan agresivas. Sí. Y puedes ir las veces que quieras y no te cansas de estar ahí. You like Hill Country? I think the hill country is very beautiful. I've been there many times. Oh, really? It's quick
it's just quick riding to get to outside of the area. Yeah. And people that are from here have never been outside of the area to ride. I think that's a great area to kind of get familiar with roads that have curves and turns and small towns also. You can stop any town. There's all kinds of cute little towns. Yep. You can make a whole weekend out of it. I don't, I know that there's more riding out there that I want to enjoy. So I tried not to go to the same place all the time. Over and over. That's right. That's right. That's a good idea. Don't go to the same place. Right. Yeah. You have enough areas and small towns, and you can go. Most of the time, the main thing is just to go to the Luckenbach. Yeah. And Fredericksburg and some of those areas, the heart of the hill country. But es bueno is, just go around from close to Austin, which is, how do you know, what's the name of the town over there? Fredericksburg, maybe? Or one of those. And then to the south to Bandera and all this area here. Yep. This is real nice. Oh, everywhere. Yeah. Everywhere. It's open country. It's open country. You can see some mountains and some hills and some, big, a lot of greenery. So, it's beautiful out there. And there's not a lot of traffic. So that's it's not a lot of traffic. No. You can go to the farm roads and everything. You don't have to go to the city. And you may not see another motorcycle for miles. Yeah. Nice. Es bonito. Let's talk about that. If you got a friend or someone who wants to ride the first bike, what would you recommend? ¿Dónde salir para pasar el tiempo? San Antonio porque no está tan lejos, ¿verdad? Okay. And it has, tiene la combinación de ir a carreteras plano o con curvas o con lomas. Con lomas y así. So, es una experiencia que sí, vale la pena. Sí, para uno que apenas está comenzando y está tratando de agarrar más confianza. Para un beginner, para uno que va empezando. Que va empezando, sí. Porque sería un reto. Casi siempre los que empiezan aquí en el Valle, por decir, o en México, donde sea. Ajá. Y aquí puedes rodar, pero lo mejor es ir a un reto. Sería muy bonito ir para alguien que va empezando el hill country. Do you recommend hill country? For somebody who's a new rider? Yeah, he's a new rider. So I don't think that we don't have the hill many country, like the Twisted Sisters, I don't think that is very technical. I think that a new rider would be able to tackle that route at their own pace. Okay, that's a good idea. I always try to encourage people, do it, but do it at your own pace. Yes, ride your own ride. Don't es un buen punto. Let me make a pause here. Es un buen punto que dice Yvonne, que si es la primera vez que vas, ve a tu velocidad y a tu ritmo para que no te sientas presionado de ir más rápido que los demás. O sea, en una primera etapa hay que ir a tu propia velocidad, your own pace. And I say that because I've done the hill country many times, especially the Twisted Sisters, and I feel like that the automobile traffic the vehicle traffic's not bad. I mean, you won't see a car for miles, you won't see a motorcycle for miles. So I feel like a new person, somebody that is new on a motorcycle and wants to kind of challenge themselves a little bit in their riding skills, that they'll be able to do that safely. They'll be able to do it without having to worry about cars trying to run them over or other motorcycles trying to run them over, because you won't. I mean, there's not a lot of people on the roads out there. Yeah, es una ventaja. That live out there. That's a good advantage. Es una ventaja, me decía ella, que es mejor hacerlo a su propio ritmo, pero hay una ventaja más grande. En esas áreas no hay mucho tráfico. No many traffic, isn't it? Ayuda mucho a un nuevo motociclista a ir a esas áreas que relativamente hay poco tráfico y puedes tú mismo agarrar tu propia velocidad y tu propio paso. I think so. Also, hill country is a very good place. We got that advantage here from the Valley to go over there in a day, on a weekend, going back easily. Yeah. It's real nice. Real nice. Let's talk about something that's the main question here. You got a group. What's the name of the group?
The LITA'S, McAllen. The LITA'S. The LITA'S. The LITA'S de McAllen. Es un nuevo grupo. No es un nuevo grupo, es un grupo que se formó. When did this group started? How did it started? Like the group here in McAllen, or just overall? No, overall. The whole. Yeah. Okay. Yeah. The LITA'S started from Utah, Salt Lake City area by Jessica Wise, who's the founder. Okay. Le pregunto que cómo empieza este grupo. Es un grupo de motociclistas mujeres que se llama LITA'S y empieza en Utah. Y es una dama o mujer motociclista o biker que se llama, what's the name of her? Jessica Wise. Jessica Wise. She's the one that found all the foundation of these motorcycle women that start or love to ride around. How is coming with that idea? She was actually a new rider looking for other women to ride with, and she just started putting a call out for other women riders, trying to find girls that ride and do meetups and little small rides around town. Okay, is she coming here to the Valley? Not yet. No, she hasn't been here to the Valley, to my knowledge. You are going to invite her one of these days. I am. I'll Bring her out to the podcast. Yeah. Absolutely. Yeah, one of these days you can invite it. Well, we enjoyed it. I mean, experience and just to give us all the story that she has around, I think is something that we have to learn from her or listen to her or learn something from her. Mm-hmm. That's a good idea. And then after that, how happens the rest of it? Well, she had her core group of people that, a few people that she found that they were riding on a regular basis together. And then they decided, okay, so what should we call this group? What should we call this group of women? And so they were just sitting around a fire one night, just talking, throwing different names out there. And somebody threw out the name Lita. The LITA'S. Mm-hmm. Yeah. What's her name? Her name is Jessica Wise. Jessica Wise. Mm-hmm. Because in Mexico, well, Latin America, LITA'S is the last name, most of the time, the last name of some woman. Yeah. If you name Adela, they call it Adelita. Yeah. If you name whoever, that's I don't know what's the name of it, pero eso se usa mucho en México. Cuando, when somebody has a name like Perlita, Carmelita. Yeah. It's kind of a kind name. Mm-hmm. Mm-hmm. Kind name. But that was a good idea. Yeah. That was a good idea. Porque, kind of make it a little more friendship or brotherhood or kind of it. Mm-hmm. That's a good idea. I don't know how do they come with that name, but I think it was a good idea. I think at the time they thought it was a pretty cool name. Yeah. It is. It's a cool name. And then they started building the foundation of what they wanted this group to mean, and the purpose and the mission of it. And the mission is to support women writers. Okay. Make a space for them to belong to. Yeah, to be received and welcomed, and excellent. To give them courage. Yep. Excellent. The girls, and that's for women on or off bikes. If somebody's been toying with the fact that they maybe want to ride, after the kids are out of the house, or maybe it's just something they've been thinking about doing but haven't had that outlet or that person to kind of push them and encourage them to do it. That's how we want to encourage women outside the motorcycle world and inside the motorcycle world, help them with their skills, just be there for them, be there to ride with them, no matter what skill level you're at, beginner, or if you're seasoned, like Sylvia and I. So that's the mission, and she started that, and it just exploded. Excellent. She's how many international. It's right now international. So it's international. International, all over the world. Australia, Switzerland. There's one in Mexico City, Germany. actually. Okay. Yeah. Le preguntaba que cómo había empezado eso y dice que empezó como una inquietud que darle una fortaleza a las mujeres, de sentir que se sientan más integradas a las problemáticas que pudieran tener. Entonces eso hizo que esa hermandad fuera creciendo y creciendo y creciendo. Y ahora ya están en toda la Unión Americana, pero no nomás eso, ahora ya se hicieron a nivel internacional. Ya están en Australia, están en México, quiero pensar que
alguien en México, somebody in Mexico is also the representative of LITA'S also, riding around. Pues es un grupo muy admirable como empezaron, porque empezó como una idea y ahora ya tienen en toda la Unión Americana y en todo el mundo, ya están formadas como mujeres bikers y se llaman las LITA'S. How many members do you have, Bobby? As of today, we have 20. Yeah. We have 20. 20 since we started in September. We Yeah. started Here in the Valley. here in the valley. But I mean in the As US. far as US, oh gosh, Oh my God. I wouldn't even know. I'd have to circle back Because I with you and see let you know. a picture over there that you sent me some of the pictures. Ooh, there was a lot of riders around there. Oh yeah. Yeah. I mean, Especially over there. Yep. It's international. So, I mean, Sí, there's sí. what we call branches. So McAllen's considered a branch of the main LITA'S. And it's more of a social group, support group. We're not an MC. We're not a writing group. We don't go by bylaws. There's no fees to be able to be part of our group. That's good. You just have to own a motorcycle. Yeah, that's good. You don't put any much rules of it, because if you put some rules and you just they're not get along It's very super well. easy and simple to be a LITA. The only requirement is you have to be a woman, you have to own a motorcycle, and you have to have an endorsement. Okay. Simple as that. Ride with ride with you every once in a while. Yep. You decide how much time you want to put into the group, how much you want to interact with the group. You could take a year off and not attend any of our events, and that's okay. Yeah. You know, it's completely Excellent. When it starts here in the Valley? When do you start the LITA'S here? We started it in September. This September. Yep. So I can give you a little back history about the LITA'S as far as my experience goes. When I lived in South Dakota, I started the Sioux Falls LITA'S branch. And then when I left and I came here, I didn't really. There wasn't any. There's really no women writing groups at all here. Not even MCs or Well, MCs, yes, there's a couple of them, but it wasn't as big, porque tienen Las Vegas. Okay, where? Aquí en el Valle. En el Valle. Sí. No más que, pues, pertenecen más a los motoclubs, más grandes. Y eso es las mujeres aquí que andan independientes, ¿verdad? No están muy, integradas. No quieren andar con ese tipo de verdad de motoclub, ¿verdad? Okay. Quieren tener la libertad. La libertad de decir, bueno, pues ahora no voy. Porque si te metes en motoclub, tienes que... Hay ciertas reglas que tienes que ir o pagar o eso. Y aquí no hay mucha regla. Es muy difícil para la mujer, especialmente si tienen familia, ¿verdad? Cierto. Tienen su trabajo, ¿verdad? Sí. No pueden nomás dejar todo eso y correrle a las juntas de motoclub, porque se pide mucho, ¿verdad? Y esto con las LITA'S, eso no hay eso. No hay reglas. No hay reglas, sí. So, si eres soltera, eres una mamá, eres profesional, maestra, whatever, trabajas, ¿verdad? Tienes la libertad de pasar un tiempo, ¿verdad? Con nosotros cuando tengas el tiempo. Okay. No andas apurada, no andas ejercida de que tienes que estar aquí en esta junta este tiempo, ¿verdad? Hacemos eventos, ¿verdad? Y si puedes, vas, y si no, no pasa nada. Y si no, no pasa nada. ¿Hacen eventos para la comunidad, for the community? En veces, sí. En veces, pero most of the time, tenemos los eventos que son para la mujer nomás. Okay. Se puede invitar si tienes un novio, esposo, después de que se termina el evento que nosotros tenemos, ¿verdad? Para la mujer. Okay. Entonces los juntamos aparte con hombres. Sí, con hombres, sí. O sea, sí está permitido siempre y cuando ustedes lo permitan que alguien alguien más sea afuera de la familia, sí. amigo, algo que maneje con ustedes o que Sí. Me imagino que tienen soportes de programas de cáncer o de algunos programas de algunas actividades social. What do you do besides writing? What's the main thing of doing the
supporting thing? So the great thing about the LITA'S is that we can make it what we want to make it. Okay. We're new. I mean, we just started up in September. Mm-hmm. We got up and running on social media in October, and over the past few months, we're up to 20 ladies in the group. 20 miembros ahorita. We can decide what we want this group to look like. Okay. We can make it totally about writing and just camaraderie and social sisterhood. We can decide we want to start supporting, a local charity or kids or cancer or whatever. Yep. We can make it what it wants to be. And I'm not, Sylvia and I are founders of the McAllen branch here. And there's one other counterpart, who is Diana, and she's not here at the moment. But although we were the founders, it's a group decision. It's what the group wants to do. So, which one is the closest ones, LITA'S, that you have in the Valle? What's the other group that is close from here? Closer to us would be San Antonio, Austin, and Houston. There's actually a Galveston. Galveston, Rockport. I don't know if there's a Rockport. Okay. In Corpus, they don't have it. Not yet. No. Not yet. No. Galveston. En Galveston, en Houston, San Antonio. Y me imagino que en todas las ciudades grandes debe de haber un grupo de LITA'S. Sí. Y están básicamente, es una hermandad que ellas tienen precisamente, pues si tienen algunas actividades sociales, aparte de rodar en grupo, pues hacen temas comunitarios que ayuden a la sociedad, aparte de rodar, ¿verdad? Yeah. How far have you been riding around as a group here besides el Hill Country? How far do you with the group? Our group right now? Ahorita porque apenas comenzamos, okay, ¿verdad? Sí. No, I've seen a picture that some of you, they were in Colorado. I don't know where you were at. So that goes back to these other branches where I've made connections with people through the LITA'S. Okay, that was the question. That was the question. Throughout the state, out of the state. A few weekends ago, we went to Austin. Okay. So los juntamos, hacemos los hacen un invito, ¿verdad? Sí. Y los juntamos de otros grupos de LITA'S, Y entonces van y se juntan a Austin, se fueron a Austin o al lugar donde los inviten. Entonces pasamos van el fin de semana allá. El fin de semana o la actividad que tenga algún otro grupo en otro lugar. Van y se juntan con ellos y hacen intercambio de rodadas o de comunicación. Sí. Okay, that was the question, I guess. Yeah. I guess that was the question. Do you like camping? I love camping. Okay. I love it. Because I've seen a picture of you all just somewhere. I don't know where. How do you like it better, the camping or the going to the hotels? What's the thing, or how do you like it? I always choose camping over a hotel. Oh, really? Yes. Oh, that's a writer. It's about the overall experience. That's a writer. Sí, le preguntaba que qué le gustaba más si llegar a un hotel o un camping. Dice que a ella le encanta más llegar a camping. That's the spirit of writing. That's the real spirit of writing. I mean, just go a place, put your tent or camp or whatever, and just kind of put fire on it, enjoy the night or whatever, and riding around. Yeah. So, I haven't done boondocking camping yet, where I didn't go into a campground or make a reservation for camping. I haven't done boondocking camping yet, but it's on my bucket list. Just to pitch a tent somewhere. Okay. You were saying about the Big Ben. You were in the Big Ben? When was this? This was in April of last year. Or this past April, not this year. Yeah, the year's not over yet. It was in April. I actually have some friends out of the Dallas-Fort Worth area that were organizing a trip from Dallas to Big Ben. Okay. And I decided last minute that I wanted to go on this trip. Yeah. And to meet them there. So I started my journey here. So they ride from there to Big Ben. Big Ben, and I rode from here to Big Ben. There. Mm-hmm. It's a good ride around, isn't it? It is. It's beautiful. Yeah, it's beautiful. Yeah, it is nice. I recommend April or sooner, or April, March. Because then it gets too hot. It gets too hot past April. Spring, early spring. After the winter in the spring. Yeah. Yes. Because it's cold and it's hot. Oh, it's yeah. hot also. Yeah. Es un área muy bonita también aquí en la parte que le llaman el Big Ben. Big Ben is just because of the mountain, I guess. It's just because of the forest around there, isn't it? That's weird. It's desert. In the Big Bend National Park. It's desert. Desert.
But then you have other areas that are around there that's good riding, that's more in a higher elevation, that'll be a little colder. Okay. So you can ride around hills and curves and whatever. Oh, yes. Es otra recomendación. El Big Bend está it's about from Laredo 150 miles, 200 miles from Laredo. It was like, so for my trip, it was about 850 miles? No. Aquí. From here. From here. Yeah, from here. So you figure Laredo is what? Well, I took a different route. So I went, San Antonio. I went from here to Austin. Okay. Austin to you take the long one. Yeah. Yeah. On the way back, I came through Laredo and went through the border ride back on the way back. There's a tribe there that is just calling the what's the name of it? It says a reservation close to there. Kikapus. Yeah, the Kikapus. The Kikapus. In Eagle Pass. In Eagle Pass, close to there. It's a trip. I mean, it's a reservation there. Rositas. Rositas. Yeah. Close to there. Yeah. It's a real nice area just to go around there. Yeah. It's, it is. Different. But it's nice. Okay. Yeah. So you've been around. Yeah. I've been out there, too. I've been to Big Bend también. Years ago. Yeah. A lot of years before her. Okay. Muchos más años. What's the best ride that you like it? ¿Cuál es la mejor rodada que has hecho? ¿Qué te gusta? Para mí, yendo para Sturgis, porque Sturgis. como ella dice, te vas para Wyoming, te vas para Montana, Which one Colorado, is the best way to Utah. go? What would you recommend? If we're from the Valle, ¿qué es lo que recomiendas para ir a Sturgis? Pues yo lo llevé dos diferentes vías. Sí. El 83, porque pasas por muchos pueblecitos, ¿verdad? Y te puedes parar, te puedes, visitar y comprar y whatever, ¿verdad? Y el otro fue pasando por los interstates. So, depende, ¿verdad? De lo que tienes planeado, ¿verdad? Para pararte en los state parks, como en Utah, Colorado. O sea, dar la vuelta. Sí, das la vuelta, sí. So, es todo. So te vas a Colorado, cruzas Colorado, llegas a Utah y regresas por la parte del Northside. The Northside. Yeah. So, es lo que quieras ver, ¿verdad? Si quieres de ir de un punto al otro pronto, ¿verdad? Y no vas a andar parándote, viendo entonces el interstate, ¿verdad? If you have time, sí. El 83, todo para arriba. Todo para arriba. Y aquí nos hace mucho calor en pleno, porque normalmente Sturgis es en agosto. Julio, agosto. Agosto. Acá hace mucho calor. Y allá también. Sí. Pero por eso a veces todo el mundo agarra para Colorado, para agarrar un poquito más de clima mejor. Cruzas Colorado, vas a Utah y das la vuelta por Wyoming y regresas a South Dakota. Sí. Yeah. Esa es una vía. Y la otra vía es irte derecho. Sí. Por el 83. El 83. What would you recommend? Which highway? It depends on the time that you have. También. It narrows down to the time. Yeah. If you're on a short time, you need to get there, you take the interstate. Yeah, that's what I was saying. If you have time to venture out and take the back roads, I'm always for the back roads first. That's how I like to travel, back roads, because you see things that you can't see on the interstate. But definitely, it just depends on time. Depende del tiempo, de lo que quieras hacer y disfrutar, ¿verdad? Si you have time. Yeah. How many days is the best thing just to enjoy the trip to Sturgis? What would you recommend? 2 weeks. I mean, it can be done in 2.5 days, maybe. It can be done on 2.5 days. But in order for you to enjoy the trip, I would say at least 4 days there. 4 days back. Yeah, but I mean, it's been done in shorter time. So, I mean, not me personally. So, todo el viaje va a ser como sí, 2 pues semanas. Bueno, es que todo el viaje es parte del
de disfrutarlo. De disfrutarlo, sí. You have to enjoy the whole trip just to go, even just to be there. That part of the amount of writing you're going to do there. Yeah. Lo único malo aquí is the heat. It's just getting out of Texas is just too hot. Yeah. But if you can, how many miles that you can put in a day? How many miles do you put in a day? Like me personally? Yeah. ¿Cuántas millas pones en un día? I mean, I probably in a day's time have not done more than maybe 850. But if I had to push myself, I could do 1,000. Shit. Yeah. How many? About 850 in a day. 850 millas en un día. You too? Fácil. Oh, chingao. Fácil. And that's just me. Like you have to, I mean, it's an endurance ride, basically. You have to train your body to be able to sit on a bike that long. For a long time. Yeah. So you take a break, lunch time? Just for gas. Just gas and go. Get a munch. Get a lunch, that's it? Sí, vámonos. Oh, shit. Gas and go, and You're talking about big girls here. Si les preguntaba que cuántas millas ponían en un día, pues dice fácilmente 850 millas en un día. Hijo de la chingada, está bien cabrón. Pero también depende cuántas personas van contigo. Si vas nomás tú y la pareja, ¿verdad? Sí. Pues más pronto se va a ir, ¿verdad? Se va a pasar el tiempo. Pero si vas con un grupo, se va a llevar más tiempo, porque todos se tienen que parar. Ahora, you like it better to go by 2 or 3 riders, or you like it better to go in a group? What Just would you like? 2. Yo nomás 2. I honestly like to go solo. Yeah. But if I ride in a group, more than 2 is probably on a long distance ride. Like if time's the issue. Okay. I like to know who I'm riding with. Yeah. Like I can ride with her. I know I can ride with her. You know each other. Yep. How do you ride? Yeah. Yep. Yep. I know that she's not going to mess around at a gas stop. Yeah. Si les preguntaba que cuál era la mejor manera de rodar, si era con grupo o solos, y dice, bueno, pues para mí es solo o con 1 o 2 personas más, porque uno ya sabe la velocidad. Ahora, 850 millas, 850 miles a day is not easy. No. It's not easy. It's not. I mean, 600 miles, more or less, you can handle and stand for it. But 850 miles a day on a bike is not easy. No, it's not easy. So that's the way you ride. Yeah. Oh, shit. That's right. Yeah. To get anywhere, you have to. Yeah, really. you Out have of here, you got to put 800 miles or more to just to get out of Texas. Because you're not in a car. Well, that's right. Well, just to So- get across Texas, that's the hardest part. Yeah. Sí. 900 millas arriba. Nomás para brincar Texas. Eso es lo más aburrido, es brincar Texas. That's right. Sí. Pero 800. Lo demás es papitas. Lo demás ya es para todos los demás estados. Todos los the rest of the states are small ones. Yeah. Yes. Yeah. They don't. Yeah, no se lleva more mucho than para. 400 miles, no more than that, just to get across the other states. Yeah. Yeah. Oh, shit. No es tan sencillo subirte a una moto y todo el día manejar 850 millas. Yo tanto ya no lo hago así, la verdad. Antes sí, pero yo no estoy tan joven ya. Sí, empieza a pesar. Ahora me estoy arreglando lo que es 600, 700, lo más. Sí, okay. Yeah. Porque yo ahora ya tengo más tiempo. You like to start early in the morning? Yeah. About 6, 7, 8 o'clock in the morning? 5. 5. If I'm by myself, I will get out as early as I can. 5 o'clock to get advantage of the early mornings. The cooler weather. Yeah. So es más recomendable empezar a las 5 de la mañana. Yeah. Especially coming out of the valley. Yeah, makes a difference. Sí, porque aquí el valle es muy caliente. Como para ir a Sturgis en pleno verano es complicado. Yeah. Y bueno, les preguntaba que qué le gustaba más. Bueno, pues es temprano, entre las 5 de la mañana, antes de las 6 de la mañana, para empezar a rodar y tomar la ventaja del clima, que es más fresco. Pero para cruzar Texas nada más, pues son 900 millas, cuando menos, nada más para poder casi llegar a la guardarraya. Ya nomás brincas Texas y todos los demás estados son muy chicos. Oh, yeah. Sí, you got small states. You get across Texas. That's the rest of it is just kind of easy. Yes. Yeah. Yes. Kind of easy. Just kind of line border, and then the next one is just close and close and close. Sí. Okay. How do
So if someone wants to enjoy your group, how do they get in there? They just go to the website, the LITA'S website, the main international page. Tells you all about the LITA'S, and then there's actually a menu that'll take them down to finding the nearest LITA'S near you. Okay. And then it brings them to a map and a list of states plus broken down by cities, and they can just select the branch name. Y le preguntaba que cómo le hace una biker si quiere entrar o pertenecer a LITA. Dice que hay una página que tienen ellas y ahí te ubica en qué área es la más cercana que tienen y ahí vienen todos los requisitos para pertenecer y primero juntarse con el grupo de LITA'S ahí. You know someone in Mexico that has a LITA'S one? You know where is the closest one in Mexico? I know there's one in Mexico City. In Mexico City. Mm-hmm. There is a branch in Mexico City. I don't know any of the LITA'S from Mexico City, but I have looked at the map to see where they are closest to this area, and I do remember seeing the Mexico City branch there. A ver si... Sí, ya con el podcast va a salir, al ratito van a empezar a hablar y a comunicarse. Sí, ¿verdad? Tenemos algunos amigos y amigas que han venido de allá precisamente y los hemos entrevistado aquí. Y bueno, pues poco a poco se va corriendo la voz y esperemos que también vengan de allá, de aquí de Monterrey y de México, ¿verdad? La próxima pregunta es algo importante porque siempre se las hago. ¿Cuál es el secreto de subirte una moto y ir contra el viento, contra el frío, contra la lluvia, contra todas las malas condiciones que te gusta arriba de una moto? ¿Por qué te gusta sufrir arriba de una moto? Sufrir. Bueno, pero no lo veo así, ¿no? ¿Verdad? Okay, ¿Verdad? Que no lo veo que estoy sufriendo, ¿verdad? Esa es la palabra. Un orgulloso ¿Por qué te atrae tanto si mucha gente normal te dice, lo va a ver? ¿Por qué no te vas en un carro? Ajá, ¿verdad? Why don't you go in a car instead of a motorcycle if you're gonna against the rain, against the cold weather, against the heat, in a position uncomfortable? ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué esa atracción hacia la moto? El secreto es que vas a tener la pasión o no la vas a tener. I mean, es como cualquier cosa, ¿verdad? Lo vas a sentir en tu alma, ¿verdad? De estar como un espacio libre. Libre, un estado de libertad. Sí, ¿verdad? Bien calmada, bien... Con poder, además con poder, power. El poder, el control. Women like to control everything, especially engines. Y eso no es secreto, ¿verdad? Eso no es secreto. Sí. Yeah, es lo que es, porque fíjese, yo siempre ando con dolores, ¿verdad? Sí. Esto porque me lastimé de aquí, tengo un pedazo de plate. Okay, una placa. Sí, una placa. Y siempre ando con dolores. Nomás me subo a la mota. Y ya se olvidaron los dolores. Ya se olvidaron todo. Sí. Why do you like the riding? Why is against all the things that you have to ride against, the water, the heat, the uncomfortable for a vehicle? Why don't you get in a car and ride in a car instead of a motorcycle? It's a total experience. Total experience meaning you can't feel and see and hear the things that you see and hear and feel on a motorcycle. Feeling everything. Mm-hmm. In a car. You can't get that. You cannot get that in the car, even with the window rolled down. It's about, one of my favorite things is, coming out of the valley heat and it just a random shower and it rains. Mm-hmm. Like that's the best feeling in the world. That initial cool down, that water hitting your skin and that wind in your face, the tingling it gets after you stop for gas and you feel like the wind is still hitting your face and it's not. And you got the little hairs all moving. Yes. Just feeling and seeing, being able that 360 view that you get. Oh yeah. That you don't get in a car. Mm-hmm. And the power of the engine also. Yes. You like to ride. It's the feeling. You feel free. You feel
uncaged. I mean, you have the power that's in what your it hand. is. And you You're have your power uncaged. in your hand. Yeah. Yep. Right on the throttle. Yep. Yeah, you have the power, and you have the power in your hand. You have this 1,000-pound, this heavy machine between your legs, and it's like nothing. yep. Yeah. Yeah. Unless you're at a stoplight. Sí, and it's hot. les preguntaba que por qué la pregunta se las hago casi a todos y casi todos coincidimos en que es inexplicable porque la tienes que vivir. Primero, pues hay mucha emoción arriba de un motor, el viento, el aire, la emoción, el motor, el poder, todo conlleva un solo objetivo. It's a very unique experience, I guess. Isn't it? It is. And people don't understand it unless they've been behind the but handlebars. Exactly. Yeah, it's something that you cannot explain. Right. Yeah, it's just riding a motorcycle is something that you cannot explain unless you got sometimes around up in the motorcycle. It's not the first times. Whenever you get excited on the first time that you go on a motorcycle, you need to take a little bit more longer time just to feel that excitement, I guess. Get experience and everything. It's real nice. Es algo muy emotivo, sobre todo mujeres. Para un hombre el poder del motor es algo importante. Pero aquí lo admirable es que son mujeres y que también sienten la misma emoción, la misma excitement, el mismo poder. Es una adrenalina que se genera arriba de la moto y por lo que veo, pues les gusta correr. You like to ride. Yeah. Les gusta correr arriba de 80 millas y para hacer 850 millas en un día no es tan sencillo, se los digo yo por experiencia. No, it's not easy. No. It's not easy. It's not easy. It's just, especially for women, it's not easy. Yeah. No, it's not easy. But if you like it, you put your pace, as you say, pones tu velocidad y tú sabes hasta qué límite tienes. Yeah. Why the Harley? Why the Harley? Harley's a culture. I mean, cultura. It's a culture. ¿Por qué la Harley? ¿Por qué no? Hay muchas motos. There's many bikes. Right. Many bikes in the Many bikes to choose from. Many bikes to choose from. For me, it's always been the culture. I love one things that I love about my Road King is that it rattles like crazy. It rattles. Sí, Yes. Tiembla el motor y es un poder. Rattles like crazy, but it's like a Cadillac when she's going up and going. Yeah. It's something that you cannot describe, I guess. No, you cannot describe. ¿Por qué la Harley? Les pregunto. Si hay un montón de motos en el mercado, ¿por qué escoges la Harley? Bueno, pues es que es el sentido del motor y es el cómo tiembla y la vibración del mismo motor que te hace más atractivo. ¿Por qué la Harley? La Harley. You were talking about Victory. Victory, sí. A mí me gustó mucho la Victory. Pero la Victory ya no la están haciendo. Okay. ¿Verdad? So, es muy difícil hallar partes. Okay. Y especialmente en los trikes. Está batallando mucho. Y ya... ¿Cómo? La Victory Trike no está hecha como the Harley, ¿verdad? Okay. No es tan cómoda, no es para andar en viajes largos, ¿verdad? Sí. Dije, no, ya me tengo que ir para atrás para la Heritage. So, esta es la segunda Heritage que ya conseguí de vuelta y tengo apenas 2 meses con ella. Okay. No es nueva. Okay. Me gustan más las usadas, ¿verdad? Okay. Pero... You got the low seat or the high seat? No, I got the regular. The regular seat. Ajá. Yeah. Y para andar en viajes largos así, está muy cómodo. Sí, me gusta la Heritage. Sí, la Heritage, ya. Esa la manejo sin tener que... Sin poner las manos. Sí, poner las manos. Me puedo poner mi make-up, me puedo poner... Está bien. Es una buena moto, la Heritage. Sí. It's kind of the old-fashioned school, but in a present time. Uh-huh. Yeah, that's very nice classic, bike. Yeah, classic look. Yeah. Mm-hmm. What year is it? 2006. 2006. And yours? Mm-hmm. My Softail is a 2016. My Road King is a 09, and it's a classic. The classic ones. Mm-hmm. Okay. You got a big engines. Yeah. Sí. Yeah. Sí, está pesado, pero if you like it, you can ride around. Mm-hmm. Yeah.
That's a good I've idea. had made some modifications to my Road King to be able to ride it. But yeah. You like it lower or higher, or you can use it. It doesn't matter. Well, I mean, ideally the bike should be to where puedes poner los it pies. should always naturally be where they set it, or it shouldn't be lowered because it messes with the your lean ability. But there's inseam challenged people that lowering a bike, sometimes that's the only way I would ever be able to ride a Road King, is it, having it lowered to fit me. So I did have mine altered in that way, but if I didn't have to, I would prefer to keep it at Así como viene original. Sí. That's the regular size or the reverse. Right. I mean, you start messing with the bike, lowering a bike, and it's going to mess with how the bike operates, and especially when you're doing leans and going into curves and stuff at high speeds, it makes a difference. Yeah, makes a difference. Yeah, that's right. Yep. Okay. Besides this rides around in solo or groups here in the Valley, when do you meet, or how do you meet whenever you got a meeting with LITA'S? We plan on a month at least. We try to do at least 2 events a month. One of them focused on a riding event where we're on our motorcycles, and the other one's more of a social aspect. We try to do one that is solely for all women, and then the second one is usually geared around a co-ed. Like if you want to bring your significant other, you can. If you want to bring a friend, you can. We try to do at least 2, and we communicate through social media. We have a Facebook group. It's a private Facebook group that we collaborate in. And then we also we do WhatsApp. We have a chat going on there. We're on Instagram. LITA'S. Yep. All means with LITA'S. Yeah. LITA'S. Yeah. LIT. Yeah. The LITA'S McAllen. We can be found. And how when people go on our website and are interested in joining our group, it sends us an email. Okay. And so we know that there's interest, and then we reach out and let them know how they can join our social Le preguntaba que cómo se juntan. Dice que 2 veces al mes. Cuando menos tratan de juntarse 2 meses al mes. Una vez solas y la otra vez con otro grupo de amigos. Y hay una página que se pueden conectar si acaso a alguien le interesa contactarlas o tener algún acercamiento con ellas, ¿verdad? When is your next? What's the planning of the next riding that you have? Enero? January. We have nothing firm set in dates yet because of the holidays. Todavía estamos discutiendo a ver qué. ¿Cuál es el siguiente? Sí, ¿A dónde van a ir la próxima vez? We're tossing around an endurance ride. We have quite a few women in our group right now that are fairly new riders. Okay. And haven't been out of the Valley area yet. So we're planning a endurance ride, maybe to take them a little further than where they're used to traveling to. Okay. So it'll be a kind of a skilled ride. Learning about your bike and your gas tank, how many miles you can go on before you have to fill up and that kind of stuff. Get them out of their comfort zone. Yeah. Get them out of the Valley, even if it's like Hebronville or Raymondville or Corpus. Yeah. Corpus is a nice ride around. Oh, yeah. It's real nice. I like Corpus. It used to be 1 day or 2 days you can go around there. It's real nice. It's nice. And then and then we have a social. We're going to plan a social event where I think we're going to do Top Golf, and whether you ride your bike to Top Golf or you bring your boyfriend or a friend, whatever. Just that's good. Try to do something like that. That's good. You want to add something? I don't want to end this. We can stay here talking about. But what would you like to do this coming next year? I mean, what would be, as a group, what would you like to do this coming next year? Are you planning to go to Sturgis this coming year? I'm not sure yet. Not yet. I haven't planned my life out that far yet. It's still early. Porque tenemos rally chiquitos, ¿verdad? Que pasan aquí. Okay. So we kind of tend to go to those. And we were talking about it. Yo quiero ir para California. Okay. Ride the coast. So they have a rally in May. En California. En California, sí. En mayo tiene un rally en California. Ajá. ¿Quieres ir allá a California? Yes. So, los queremos juntar unas cuantas y... Hay una ruta que es la 1, que es en todo California, que da toda la costa, hasta allá hasta arriba, hasta
creo que es hasta allá, hasta la frontera con Canadá. Dicen que esa ruta es muy bonita. Yo no la he corrido, pero dicen que es muy bonita también. Ese es uno en mi bucket list. Pues es Yeah. el bucket list. En mi bucket list, Hay muchas rutas sobre todo aquí en Estados Unidos hay áreas muy bonitas para recorrer. Le preguntaba que cuál sería el plan para el año que entra. Dice que todavía no están planeados, pero tienen rallies cortos para que agarren experiencia las nuevas. Something that you want to add? I don't want to end this conversation, but this is not going to be the first one and the last one. Okay. We're still going to have in the future some more conversations, some more podcasts, and I hope you enjoy it. Absolutely. And you come again next time. Definitely. Vamos a estar más preparadas para el next one. Sylvia, ¿qué sería lo que tú recomendarías para el futuro de un grupo biker o de las LITA'S? ¿Cuál sería tu opinión? Para un futuro. Es muy difícil aquí, especialmente en el Valle, porque apenas las mujeres están conociendo, ¿verdad? Ese es como un estigma, ¿verdad? Ese es todavía la mujer es todavía como que no. No como el hombre, ¿verdad? Así es. Porque siempre ha existido que este es un estilo de vida para hombre. Es cierto. No para la mujer. Es correcto. Es un buen punto, ¿eh? Sí, estamos ahorita con esto de las LITA'S, ¿verdad? Les vamos a querer a ayudar que la mujer que abre los ojos y que vea que sí se puede hacer, ¿verdad? Ok. Con el soporte de otras mujeres que ya tienen experiencia de andar en moto. Que no tengan miedo. Porque me preguntan mucho los hombres, ¿verdad? ¿Cómo puedes andar en moto? ¿No te da miedo? Bueno, pues en veces me da miedo, pero yo tengo muchas precauciones. Yo estoy siempre viva de lo que está pasando. Sí, alrededor. Siempre lo he dicho yo. Cuando tú manejas una moto, traes todos los sentidos al 1000%. Todos. Más que una persona que anda en un No pueden auto. andar tomando, inclusive. Dicen, mucha gente los ve y dice, no, pues es que andan tomando. No. Los que saben de viajes, no puedes andar tomando. No puedes andar desvelando. No puedes andar así. No. He's asking how it is that, what kind of future do you see with, with the women, group. And we want to show them that they shouldn't be afraid. They should open their eyes. It's not as easy as a man, because this has been really a man's kind of world, right? And the woman has always been told, no, you can't do that. No, you can't do that. Well, yes, you can. And you can do it better sometimes than some men. Yeah. Porque yo lo he visto. Así es. Yeah. So, I mean, para mí... En sí la mujer es más organizada en esto. Sí es. Sí es. So, sí se puede, ¿verdad? Con el poder de otras mujeres, que no anden tratando de cortarse, ¿verdad? Si tienes el ánimo, tienes la pasión, ya sabes que lo puedes hacer. Es nomás de decidirte. Ya. Ya. Y es lo que le vamos a ayudar nosotros. Muy bien, excelente opinión. What would you recommend for the woman that wants to ride bikes? What's I mean, I know that it's not easy for a woman just to ride in a bike. Sometimes they kind of scare, even the men, they kind of scared sometimes on the bikes. How do you challenge those kind of things? How do you handle that? So those scares or things that sometimes woman has against these motorcycles? I would kick fear in the face. I mean, kick fear in the face. I encourage any woman that wants to learn how to ride a motorcycle, or maybe she's just hasn't been able to, she hasn't been encouraged to take the leap, to expose herself and come around those of us who ride. Yeah. Because I think that's the biggest encouragement right there, is watching us ride. Other women riding. I mean, anybody's always welcome to ride or to jump in their car and follow us and come where we're going to. And
talk to us about it. It's women ride differently than men in general. And I think a lot of times women are intimidated when they're around men who ride. Yes. Why? It's a man's world. El machismo. El machismo. It's a man's world. And I think that men tend to be just fearless more than women. More macho. And women are always thinking, they're not only thinking about that motorcycle, they're thinking about making it home to their children. You know, they're careful. Okay. That's right. More careful. We're way careful. We're way more careful. We're thinking about safety. We're not, doing, majority of us, I do know women that do wheelies, but, we're not out there acting crazy on our bike. They're we not just doing want to stunts. we want to get to point A to point B and then make it back home to our family. And so that's always in the front of our mind. And I can say that many women have come to me and said, I want to ride, but I don't know who I would ride with, or I ride, but I only ride with my husband. How, when do y'all meet? I've never seen another lady ride. Sometimes women wants to get out of the comfort area. Yeah. And they even out connection. of their husband's reach. Yeah. Yeah. It happens the same to men. Sí. Sometimes men just want to be out of the, let me breathe a little bit, let me go around. It happens the same with the woman, I guess. And because there's a lot of women that don't like their husbands riding also. Yeah. So la pregunta era cuál era el estigma de la mujer en arriba de una moto. El tema de la mujer es que es más responsable y siempre trae más problemas o más cosas que atender en la casa, la familia, los hijos, etcétera, etcétera. Entonces les gusta más en grupo de mujeres rodar y zafarse un poco de la casa y del esposo para poder sentirse a gusto solas o en grupo y sentirse más libres en ese sentido, ¿verdad? Okay, I don't want to end this. We still have another program in the future. Solo quiero decirle a toda la audiencia que nos escucha el día de hoy que tenemos a dos grandes bikers reconocidas y reconocibles en un grupo que se llama las LITA'S. Si quieren contactarlas, están ahí en la web o en las páginas que ellas tienen que se llaman las LITA'S. De McAllen. Si quieren ver un poco de lo que han hecho ellas, ahí están todas sus actividades y aventuras y rodadas. Y no nada más eso, les pueden dar algún curso, explicación o asesoría por si alguien quiere subirse a una moto como mujer, valga la expresión. Y es importante y es admirable lo que estas mujeres han hecho porque tienen muchos años arriba de una moto. Y ahorita me quedé yo sorprendido el tema de la velocidad con la cual manejan. Pues son 80, 90 millas. Yo me quedé sorprendido porque no cualquier... Si para un hombre arriba de 70 millas ya es fuerte. Bueno, ellas manejan 80, 90 y 100 millas. Y no nada más eso. Manejan por día 850 millas. No es algo sencillo. Los que sabemos de esto entendemos que son 850 millas y estás hablando de como de 1,400 kilómetros en un día. No es tan sencillo. Es algo pesado y tienes que tener la costumbre de estar arriba de la moto. Entonces es admirable lo que han hecho. I admire you. It's not easy just to ride around and just. I kind of like the speed, but I also like just to go. Calmado, 90, 100 miles an hour. That's a good thing, That's the way you have the engine for. Yeah. Para eso traes el motor, para correr. Pero sí correr en un día 850 millas no es algo sencillo. Y arriba de 600 millas ya es complicado. Yeah. Pero qué bueno, me da mucho gusto que el día de hoy estén aquí con nosotros. Espero que no sea ni la primera ni la última vez. Espero que en el futuro nos vuelvan a acompañar. You're very welcome just to be here. Just very thankful and admire you the way that you're riding around, especially here in the Valle. Y bueno, pues esperemos en un futuro volverlas a tener aquí a ver si viene la presidenta de Utah. Jessica. Maybe one of these days. A ver si le mandamos el email. As soon as we got this podcast, we can send her to her. And we invite Jessica one of the days if she's in the Valley, just to interview her. Muchas gracias. Thank you very much to being around here. Gracias a usted. Gracias, Sylvia, por estar aquí. Yvonne, muchas gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy.
no va a ser ni la primera ni la última vez. Ay, y a qué toda bien. la audiencia que nos escuchan en Latinoamérica, en el Valle del Río Grande, en México y a la gente de habla hispana, tenemos a dos grandes bikers el día de hoy, Yvonne Rose y Sylvia Sánchez. No, Sí, Guzmán. Sylvia Guzmán, me quedé con el nombre de Sánchez. Sylvia Guzmán y Yvonne Rose. Ellas dos son de gran experiencia bikers. Y bueno, a cada uno de ustedes que nos ven en la web o en esta página que se llama Rodando Contra el Viento, esperemos que no sea ni la primera ni la última vez y que nos sigan acompañando. Ya saben todos ustedes que lo más importante de salir a rodar es salir con toda la seguridad, con casco, con la protección que se debe de tener. Uh-huh. Salir a disfrutar el viaje, pero lo más importante es regresar a casa y disfrutar a la familia. Sí. Muchas gracias a todos y que Dios me los bendiga. Un abrazo biker para todos. Gracias.